quack, ducky, ducky, quack, ducky, ducky, quack, quack, quack. Ayan. Ito ang kanina ito. Makinig ulit. Makinig. Makinig sa instruction. Ganito ngayon ang instruction. Pag sinabi kong mga aso, teka lang. So, sasagot sila. Doggy, doggy, ow. Doggy, doggy, ow. Doggy, doggy, ow, ow, ow. Doggy, doggy, ow. Doggy, doggy, ow. Doggy, doggy. Kung ipapasa niyo sa mga duck, quack, quack, quack. So, silang sasagot. Ducky, ducky, quack. Ducky, ducky, quack. Ducky, ducky, quack, quack, quack. Ducky, ducky, quack. Ducky, ducky, quack. Kung papasa niyo doon ulit yung pangalawa, pusa. Ducky, ducky, quack. Ducky, ducky, meow, meow, meow. Sasagot niyo yung mga pusa. Piti, piti, meow. Piti, piti, meow. So ngayon, dapat alam nyo kung kanino nyo ipapasa. Pag nagkamali kayo, you're out. Ha? Okay, okay. Alam nyo na, ha? Alam nyo na. Kausapin nyo muna yung grupo nyo. Go. Kausapin nyo. Para ano? Wala nakikinig din sa mga asul na